जय जगन्नाथ बंधुगण 2026 मसीहार प्रथम चंद्रग्रहण दोल पूर्णिमा पड़ाकू जाउछि। एही संयोगर एक अनन्य महत्व रहिब एवं समस्त राशि उपरे एहार मिश्रित प्रभाव पड़ी पारि। एही वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण भारतर किछि स्थान रे दृश्यमान हेब। तेणु एही ग्रहण पई सूतक समय मध्य वैध हब। चंद्रग्रहण अपराह्न 2 घंटा 16 मिनिट रे आरंभ हेब एवं एहार प्रभाव संध्या 7 घंटा 52 मिनिट पर्यंत दृश्यमान हेब। एहा भारत पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिकार किछि उत्तर अंचल समेत विश्वर एक बड़ अंशरे दृश्यमान हेब। जदिओ एही ग्रहण आंशिक भाव रे भारत रे दृश्यमान हेब, एहार पूर्ण प्रभाव राशि मानक जीवन रे अनुभूत हेब। तो आसंतु जानिबा वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण समस्त द्वादश राशि उपरे कि प्रकार प्रभाव पकाइब से विषय सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु और जो माने आम चैनल को नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरी थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। प्रथम राशि होची मेष राशि। ज्योतिषीय दृष्टि एही चंद्रग्रहणर प्रभाव मेष राशिर जात व्यक्तिंक प्रेम जीवन संतान रचनात्मकता एवं मान सम्मान संबंधित क्षेत्र रे अशांति प्रदान करिब। एही समय रे आपणकर अहंकार समस्या सृष्टि करि पारि। आपण को निजर अहंकार को नियंत्रण करने को पड़िब। वृष राशिर जात व्यक्तिंक पई वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण पारिवारिक परिवेश घरोई जीवन एवं आभ्यंतरीण शांति को प्रभावित करि पारे। एही समय रे पुराना पारिवारिक समस्या पुनर्बार देखा दे पारे, जहा फल रे असंतोष किंबा असुरक्षितर भावना सृष्टि होई पारे। तथापि वृष राशिर जात व्यक्ति माने एही ग्रहण समय रे आर्थिक स्थिरता वृद्धि पाइबार संभावना रही। कार्य क्षेत्र रे अतिरिक्त दायित्व उन्नति पाई नूतन द्वार खोली पारे। मिथुन राशिर जात व्यक्तिंक पई 2026 वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण जोगाजोग चिंताधारा एवं निर्णय नेबार क्षमता को प्रभावित करि पारे। कोनोसी कथा को नहीं भूल बुझाबना बा अधा रहितवा ज्ञान कारणरू आपणंकु मानसिक चिंतित करिब। भाई भौणी एवं निकट संबंधियों सहित निज विचारधारा रे मतभेद उत्पन्न होई पारे। सेथिपई बुझी विचारी जे कोनोसी प्रकार निर्णय नियंतु। कर्कट राशिर जात व्यक्तिंक पई वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण धन मूल्य एवं आत्मसम्मान संबंधित क्षेत्र को प्रभावित करि पारे। आपणंकु निज अजथा खर्च को नहीं चिंतित हेबाकू पड़िब। आर्थिक असुरक्षार भावना मन को विचलित करिब, किंतु निज भावना रे कोनोसी प्रकार भूल निर्णय नेबारु दूरे रुहंतु। सिंह राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण उत्तम अनुकूल फल प्रदान करिब। एही अवधि रे आपणक आत्मसम्मान व्यवहार एवं भावनात्मक संतुलन रे वृद्धि हेब एवं जे कोनोसी प्रकार अवरोध को दूर करिबारे आपण सक्षम हेबे। किंतु एही अवधि रे अन्य पक्षरु कोनोसी प्रकार उपेक्षा करंतु नहीं। कन्या राशि वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण कन्या राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई मध्यम धरणर फल प्रदान करिब। आपणक कार्य क्षेत्र रे किछि अवांछित समस्या उत्पन्न हेब, किंतु आपणको आकस्मिक धन लाभर मध्य जोग रहिछि, जहा फल रे आपणक आर्थिक स्थिति आहुरी मजबूत हेबाकू लागिब। तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण सामाजिक क्षेत्र रे एवं आकांक्षा संबंधित क्षेत्र रे सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब।
କୌଣସି ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବାଞ୍ଛିତ ବାଦ ବିବାଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କ୍ୟାରିୟର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାର୍ବଜନିକ ଛବିକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଭାବନାତ୍ମକ ଅସନ୍ତୁଳନ ବା ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ଏବଂ ଭ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅବଧିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆନ୍ତରିକ ଭୟକୁ ଉଜାଗର କରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ବା ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଏହି ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଅବରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ନିକଟତର ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବନାତ୍ମକ ଅସନ୍ତୁଳନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବାଦ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଅବଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ମାନସିକ ଥକାପଣ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।